अंधेरे से रोशनी का सफर। पहला हिस्सा, ख्वाबों की लड़की। लाहौर के एक तंग से मोहल्ले में, जहां गलियां इतनी छोटी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयजा था। आयजा की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस घर की तंग गलियां और गुर्बत के बावजूद कभी मद्दम नहीं हुई। बचपन से ही इससे कहानियों से इश्क था। मोहल्ले के दूसरे बच्चे गली में खेल रहे होते, आयजा अपने घर की छत पर बैठी पुराने टीवी पर चलने वाले ड्रामों के मुकालमे याद करती और आईने के सामने खड़े होकर इसे दोहराती। इसके वालिद एक दर्जी थे और वालदा कपड़े सीकर घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। घर में पैसे कम थे मगर मोहब्बत की कमी नहीं थी। आयशा के वालिद अक्सर कहते, मेरी बेटी की आवाज में जादू है, एक दिन ये टीवी पर आएगी और पूरा पाकिस्तान देखेगा। आयशा हंस देती, अब्बा आप ख्वाब देखना नहीं छोड़ते, ख्वाब देखना कभी मत छोड़ना बेटी। वो संजीदगी से कहते, जिस दिन इंसान ख्वाब देखना छोड़ देता है वो अंदर से मर जाता है। आयशा ने स्कूल में होने वाले हर ड्रामे में हिस्सा लिया। इसकी अदाकारी में एक ऐसी सच्चाई थी कि देखने वाले में मबहूत रह जाते। इसकी उस्तानी मिसिस शगुफ्ता अक्सर कहती, आयजा तुम में फितरी सलाहियत है, इसे जाया मत होने देना। लेकिन किस्मत के फैसले कुछ और ही होते हैं। आयजा 18 साल की हुई, इसके वालिद की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन दिल का दौरा पड़ा और अपनी बेटी के ख्वाबों को अधूरा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर का वाहिद सहारा टूट गया। वालिद की वफात के बाद आयजा के हालात मजीद बिगड़ गए। रिश्तेदारों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि आयजा की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। बेटी जवान है, अकेली माँ के पास कब तक रहेगी। हर तरफ से आवाजें उठने लगी। दूसरा हिस्सा, बंधन जो जंजीर बन गया। एक दिन रिश्ता आया। लड़के का नाम इमरान था जो कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता था, दिखने में शरीफ, पढ़ा लिखा, खुशहाल। आयजा की वालदा को लगा कि इससे बेहतर रिश्ता कोई और नहीं हो सकता। आयजा खुद कुछ और ख्वाब देख रही थी मगर माँ की खुशी और रिश्तेदारों के दबाव में आकर इसने सर झुका लिया। शायद यही मेरी किस्मत है, इसने खुद से कहा। शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत के चंद महीने ठीक गुजरे। इमरान नरम दिल और मोहब्बत करने लगता था। आयजा ने सोचा कि शायद जिंदगी में एक और मौका दिया है, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरी। इमरान का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता। पहले आवाज ऊंची होती, फिर तल्ख अल्फाज, फिर एक दिन इसका हाथ उठ गया। आयजा के गाल पर पहली चोट न सिर्फ इसके चेहरे को नहीं, इसकी रूह को जख्मी कर गई। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, इमरान रोते हुए कहता। आयजा हर बार माफ कर देती, ये सोचकर कि शायद हालात बदल जाएंगे, मगर माफी की हर रात के बाद एक नई सुबह तारीख होती चली गई। इमरान के घर वालों का रवैया भी जालिमाना था। इसके साथ हर बात पर ताने देती, लेकर के आई हो अपने साथ, गरीब घर की लड़की, एहसान मानो कि हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी है। आयजा के ख्वाब, इसकी अदाकारी, इसकी सलाहियतें, सब कुछ इस घर की चार दीवारी में दफन होने लगी। जब भी आयजा को किताब उठाती या टीवी में कोई ड्रामा देखती, इमरान चीख उठता, सब फजूल काम है, एक शरीफ घराने की औरत को ये सब कुछ जेब नहीं देता। आयजा एक बार फिर हिम्मत करके कहा, मैं अदाकारा बनना चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाब है। इमरान का कहता गूंजा, एक ऐसा कहका जिसमें तहकीर भरी थी, तुम अदाकारा इस काबिल नहीं हो कि अपने घर का सालन भी ठीक से पका सको। ख्वाब देखना बंद कर दो, अपनी औकात में रहो। इसी रात आयजा ने आईने में अपने चेहरे को देखा। सूजी हुई आंखें, फीका रंग, एक खामोशी जो अंदर से खा रही थी, और इसने अपने आप से पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी है कि मेरे अब्बा ने जो ख्वाब देखे थे ऐसे ही दफन हो जाएंगे। टूटी हुई खामोशी। महीने साल में बदल गए, जुल्म की शिद्दत बढ़ती चली गई। आयजा ने दुनिया से अपने जख्म छुपा रखे थे। जब इसकी वालदा फोन पर पूछती तो सब ठीक है ना, तो वो मुस्कुरा कर कह देती कि सब ठीक है माँ, सब बहुत अच्छा है, आप फिक्र ना करें। वो नहीं जानती थी कि इसकी बीमार माँ को कोई परेशानी हो, मगर अंदर से आयजा टूट रही थी। एक दिन इमरान घर पर नहीं था। आयजा टीवी पर ड्रामा देख रही थी। स्क्रीन पर एक इंटरव्यू चल रहा था। एक अदाकारा कह रही थी कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। लोगों ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने अपनी खामोशी को ताकत बनाया। औरत कमजोर नहीं होती, बस इसे यकीन दिलाया जाता है कि वो कमजोर है। ये अल्फाज आयजा के दिल में तीर की तरह पड़े। इसके अंदर कुछ जाग उठा। अपने वालिद के अल्फाज याद आए, ख्वाब देखना कभी मत छोड़ना। जिस दिन इंसान ख्वाब देखना
چھوڑ دیتا ہے، اندر سے مر جاتا ہے۔ عائزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اور نہیں سہے گی، مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ سہارا، نہ کوئی راستہ۔ اس کے پاس ایک چیز تھی جو اس سے کبھی نہیں چھینی گئی تھی، وہ تھی اس کی امید۔ اس نے خفیہ طور پر ایک چھوٹا سا فون خریدا اور سوشل میڈیا پر اپنے اداکاری کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنانا شروع کر دیے۔ عمران جب گھر پر نہ ہوتا تو وہ چھت پر جا کر مکالمے ریکارڈ کرتی۔ اس کی آواز میں وہی جادو تھا جو اس کے والد بات کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی ویڈیوز کو پسند کرنے لگے۔ ایک ویڈیو 10,000 تک لوگوں نے دیکھی، پھر 1 لاکھ تک، پھر ایک ویڈیو 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ عائزہ کے دل میں امید پھوٹ پڑی۔ ایک دن عمران نے فون دیکھ لیا اور اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے میری پیٹھ کے پیچھے؟ تم میری عزت میں خاک میں ملا دی۔ اس رات کا تشدد پہلے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ فیصلے کی کڑی اس رات عائزہ کے جسم پر لگی چوٹیں اس کے دل کے زخموں کے مقابلے میں کم تھیں۔ جب عمران سو گیا، عائزہ نے اپنا فون اٹھایا، کچھ کپڑے ایک تھیلی میں ڈالے۔ آدھی رات وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ باہر اندھیرا تھا، سردی تھی، راستہ معلوم نہ تھا، مگر عائزہ نے پہلی بار آزادی کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کا گھر رخ کیا۔ جب والدہ نے دروازہ کھولا، بیٹی کی حالت دیکھی تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میری بچی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عائزہ ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی، میں تھک گئی ہوں، اب میں اور نہیں سہ سکتی۔ والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی تم نے بہت دیر کر دی، مگر شکر ہے کہ تم واپس آ گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو، ہم مل کر لڑیں گے۔ اگلے دن عائزہ نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ راستہ آسان نہیں تھا، رشتہ داروں کے طعنے، طلاق یافتہ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، انگلیاں اٹھائیں، مگر عائزہ نے سب کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جیے گی۔ قانونی جنگ لڑنا آسان نہ تھا۔ عمران کے خاندان والوں نے دباؤ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر عائزہ نے ہمت نہ ہاری۔ ایک وکیل جو خود بھی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی تھی، عائزہ کی مدد کو آئی اور کئی مہینے کی جدوجہد کے بعد عائزہ کو آزادی مل گئی۔ نئی شروعات۔ اب عائزہ آزاد تھی۔ اس نے زندگی میں ایک نیا چیلنج اپنے سامنے رکھ دیا تھا، روزی روٹی کا۔ اس نے دن میں ایک بیوٹی پارلر میں کام کیا اور رات کو اپنی اداکاری کی ویڈیوز بناتی۔ نیند پوری نہ ہوتی، جسم تھک جاتا، مگر حوصلہ نہ ٹوٹتا۔ اس نے اداکاری کے آن لائن کورسز کیے، ڈراموں کے اسکرپٹ پڑھے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھتے چلے گئے، لوگ اس کی سچائی اور اس کے کرداروں میں چھپے جذبات کو محسوس کرتے۔ ایک دن ایک چھوٹی سی پروڈکشن کمپنی کے ڈائریکٹر نے اس کی ویڈیوز دیکھی اور اداکاری سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے عائزہ کو ایک ویب سیریز میں چھوٹے سے کردار کی پیشکش کی۔ عائزہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے خواب کی طرف پہلا قدم حقیقی تھا۔ اس نے اس چھوٹے کردار کو اتنی محنت اور محبت سے نبھایا کہ اسکرین پر اس کی موجودگی سب سے زیادہ نمایاں رہی۔ جب ویب سیریز ریلیز ہوئی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ نئی لڑکی کون ہے؟ اس کی اداکاری میں اچھی خاصی بات ہے۔ ناقدین نے اس کی تعریف کی اور رسالے میں لکھا گیا، عائزہ ایک ایسی اداکارہ ہے جس کی آنکھوں میں کہانیاں بولتی ہیں، جس کے چہرے میں وہ درد ہے جو اداکاری نہیں سچ لگتا ہے۔ یہ تو سچ ہی تھا۔ عائزہ نے جو کچھ اپنی زندگی میں سہا تھا، وہی کرداروں میں جان ڈالنا چاہتی تھی، عروج کی طرف۔ اس کے بعد عائزہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک کے بعد ایک پیشکش آنے لگی، ٹی وی ڈرامے، ویب سیریز، ایک بڑی فلم۔ اس نے ہر کردار کو محنت سے یادگار بنا دیا۔ شہرت کے ساتھ نئے چیلنج بھی آئے۔ صنعت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کچھ نے غلط راستے کی پیشکش کی، کچھ نے اس کی خودداری کو خریدنے کی کوشش کی، مگر عائزہ نے ہر بار انکار کر دیا۔ اس نے اپنی عزت اور خودداری بہت مشکل سے بچائی۔ وہ کہتی کہ میں اس سے کسی قیمت پر نہیں کھاؤں گی، میں اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے آگے بڑھوں گی، کسی اور طریقے سے نہیں۔ اس کی یہی خودداری دوسروں سے ممتاز کرتی۔ جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر باصلاحیت لوگوں کی قدر کرتے تھے، وہ عائزہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایک بڑے ایوارڈ شو میں عائزہ کو بہترین اداکاری کے لیے نامزد کیا گیا۔ پورا ہال اس کے لیے حق میں تالیاں بجا رہا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسٹیج پر جا کر اس نے ایوارڈ اپنے ہاتھ میں لیا اور مائک کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آواز میں خاموشی توڑتی ہے۔ یہ ایوارڈ شو تمام عورتوں کے نام کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر آواز میں مضبوطی، جو ہر روز گھر میں خاموشی سے تکلیف سہتی ہیں۔ ان عورتوں کے نام جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور خواب بامعنی ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ حال میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ عائزہ پر ٹکی تھی۔ میں انہی میں سے ہوں۔ اس نے کہا، میں نے بھی تشدد سے تان نے اپنے گھر والوں کو مرتے دیکھا، لوگوں نے
लोगों ने मुझे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर आज मैं जहाँ खड़ी हूँ मैंने साबित करने के लिए खड़ी हूँ कि कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि रोशनी की किरण को चीर सके। इसने गहरी सांसें ली और कहा, आज कोई औरत सुन रही है कि जुल्म का शिकार है तो मैं इसे कहना चाहती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। खामोश मत रहो, अपने ख्वाबों के लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारी कीमत इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है जितनी तुम्हें बताई गई है। पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कई आंखें नम थी। आयजा के अल्फाज ने लाखों दिलों को छू लिया था। इस रात के बाद आयजा एक अदाकारा नहीं एक आवाज बन गई। इन लोगों की आवाज जो खामोश रहने पर मजबूर थे। माँ का फख्र और अब्बा का ख्वाब। आयजा जब अवार्ड लेकर घर पहुंची, इसकी वालिदा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आयजा ने अवार्ड माँ के हाथों में थमा दिया। माँ, ये आपका है। और अब्बा का ख्वाब। वालिदा की आंखों में आंसू बह निकले। बेटे, तुम्हारे अब्बा यहाँ आते तुम पर फख्र करते। उन्होंने हमेशा कहा था कि आपकी आवाज में जादू है, पूरी दुनिया ये देख रही है। आयजा अपने वालिद की तस्वीर के सामने खड़ी होगी। अब्बा ठीक कहते थे, ख्वाब देखना नहीं छोड़ना। आज वो सच पूरा हो रहा है। आप कहते थे ना कि एक दिन पूरा पाकिस्तान ये दिन देखेगा। जख्मों से ताकत। वक्त गुजरता चला गया। आयजा की शोहरत आसमान को छूने लगी, मगर इसने कभी भी जोड़ों का सहारा नहीं लिया। इसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा औरतों के नाम वक्फ कर दिया जो घरेलू तशद्दुद का शिकार है। इसने फलाही इदारा कायम किया, ऐसी औरतों को पनाह दी जो रोजगार के मौके दिए। मैं नहीं चाहती कि कोई औरत अंधेरे में अकेले जिंदगी गुजारे। वो कहती, मैं इस इदारे के जरिए सैकड़ों औरतों की जिंदगी बदल गई। कुछ ने अपने कारोबार, कुछ ने अपनी तालीम, कुछ ने अपने ख्वाब पूरे किए। आज ये सबके लिए एक मिसाल बन गई। इस बात की मिसाल के टूटने के बाद इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक दिन एक नौजवान लड़की जो खुद को तशद्दुद का शिकार रह चुकी थी, आयजा से मिलने आई। इसने पूछा, आप टूटी नहीं, आपने हिम्मत कैसे नहीं हारी? आयजा ने मुस्कुराकर बोला, मैं टूटी थी, कई बार टूटी, हिम्मत भी हारी, आंसू भी बहाए, कई रातें अंधेरे में गुजारी, मगर मैंने एक बात सीखी, हमारे जख्म हमारी कमजोरी नहीं हमारी ताकत बन सकते हैं। हम इन्हें ताकत बनने दे। मैंने दर्द को अदाकारी में डाल दिया। जो तकलीफें मुझे तोड़ने आई थी मैंने सबसे बड़ी ताकत बना लिया। माजी का सामना। कभी कभी जिंदगी अजीब मोड़ पर ले आती है। एक दिन आयजा फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शख्स को दूर से खड़े देखा। ये इमरान था। कारोबार में नाकामी, अपनी हरकतों की वजह से जिंदगी बिखर चुकी थी। वो आयजा के सामने आया, सर झुकाया। आयजा, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी कदर ना की। देखो आज मैं कहाँ हूँ। आयजा ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और इसके दिल में नफरत न थी न गुस्सा, एक अजीब सा सुकून था। इमरान, इसने पुरसकून लहजे में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम माफी के काबिल हो, इसलिए कि तुम्हारे दिल में नफरत नहीं रखना चाहती। नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मगर तुमने मुझे वो सबक दिया जिसने मुझे मजबूत बना दिया। एक लिहाज से मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे सिखाया कि जिंदगी से कैसे लड़ते हैं। ये कहकर आयजा मुड़ी और अपने काम की तरफ चल दी। इमरान वहीं खड़ा रह गया, शर्मिंदा, तनहा। आयजा ने अपनी माजी को पीछे छोड़ दिया। अब वो मुकम्मल आजाद है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी। एक नई सुबह। साल गुजर गया। आयजा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सबसे कामयाबी और मुअज़्ज़ज़ अदाकारों में शुमार होने लगी। इसने कई अवार्ड जीते, बैन अल-अक़वामी फेस्टिवल में शिरकत की, अपने फन से दुनिया को मुतासिर किया, मगर सबसे ज्यादा कामयाबी अवार्ड ये शोहरत नहीं थी। वो लाखों औरतें जिन्होंने इसकी कहानी से हौसला पाया और खड़े होना सीखा। एक इंटरव्यू में साफी ने पूछा, आप जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर को कैसे याद करती हैं? उसने जवाब मुस्कुरा कर दिया, मैं इसे भुलाना नहीं चाहती। वो दौर सबसे ज्यादा तारीक बाब था, मगर इस तारीक नाब ने मुझे रोशनी सिखाई। अगर मैंने वो दर्द ना सहा होता तो शायद आज मैं जो हूँ मैं ना होती। हर जख्म ने मुझे सिखाया, हर आंसू ने मुझे मजबूत बनाया। इसने मजीद कहा कि मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जो किसी अंधेरे में है जान ले कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह जरूर आती है। बस हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अपने ख्वाबों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हैं ख्वाब, और जिन्हें हम समझते हैं। एक शाम आयजा अपने फलाही इदारे की तकरीब में मौजूद थी। स्टेज पर नौजवान लड़कियां थीं जिन्होंने इस इदारे में मदद लेने के लिए अपनी जिंदगियां संवारी थी। इस दिन एक लड़की थी जो कभी घरेलू तशद्दुद का निशान थी का शिकार थी। एक स्कूल टीचर थी। एक लड़की ने अपना छोटा सा कारोबार खोल लिया था, आयजा की तरह अदाकारा बन रही थी। आयजा ने सब देखा, इसकी आंखों में चमक उठी। इसने अपने वालिद को वो जुमला याद किया, जिस दिन इंसान ख्वाब देखना छोड़ देता है अंदर से मर जाता है। इसने खुद से कहा कि मैंने ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे किए बल्कि दूसरों के ख्वाब भी दिखाना सिखा रही हूँ। आयजा की कहानी एक औरत की नहीं एक कहानी बल्कि हर इंसान की जिसने मुश्किलात का सामना किया
مگر ٹوٹا نہیں بلکہ دوبارہ اپنے آپ کو جوڑا اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بنایا۔ اس رات عائزہ گھر لوٹی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے، اس کی کامیابی جشن منا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ اس نے وہ سفر کیا تھا جو ایک تنگ محلے کی چھت سے آنسو اور زخموں سے بھری راتوں کا، اندھیرے اور مایوسی سے وہ روشنی اور عزت تک کا سفر پا چکی تھی۔ عائزہ نے ثابت کر دیا کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، اگر انسان کے دل میں امید ہو تو اپنے خوابوں کے لیے لڑنے کا حوصلہ ہو تو کوئی طاقت اس سے منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ عائزہ سب سے بڑی کامیابی نہ صرف ایک اداکارہ بننا بلکہ لاکھوں دلوں کی امید تھی۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی روشنی کی گرانی سے چیر سکتی ہے، اور عائزہ وہی روشنی بن گئی، اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کبھی اندھیروں میں کھو گئے تھے۔